Comme on aurait aimé qu'il y ait plus de monde de la presse, ben là, qui vont arriver un peu en retard, mais c'est déjà bien de regrouper enfin une partie de la grande famille de la presse et des sportifs. نتكلم بالعربية وبالرومية شوية باش كل واحد يسيب راحته. يعني شكرا على تلبية الدعوة. Merci pour votre présence هنايا. Nous allons parler du report avec la compétition qui était prévue pour le 11. Le 10. Qui était prévu le 10 dans le cadre des festivités le 11 décembre 60. Et ce n'est que partie remise puisque عندنا فرصة باش نعاودوا نورغانيزيوه في الموis de janvier إن شاء الله au terrain du golf sans pour autant يعني rentrer dans les détails. يعني nous avons toutes les commodités ont été prises en considération et l'événement ne pourra être qu'une réussite Inch'Allah avec bien entendu la contribution de tout le monde. J'ai le plaisir d'avoir, nous avons le plaisir, le privilège d'avoir parmi nous des grands champions aujourd'hui. يعني اللب تاع هاد la réception, c'est de rendre hommage à 7 grands noms de l'athlétisme national et même du sport algérien, puisqu'ils ont réussi à répercuter l'image de marque du pays, même à l'échelle internationale. On a le plaisir aussi d'avoir parmi nous Madame Saleha Aouas, qui est la directrice d'Horizon, qui est une passionnée de sport depuis sa tendre jeunesse. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Tanim, Monsieur Corsi, qui est directeur du journal Moudjahid, qui nous a donné la possibilité de nous rassembler ici même au niveau du forum. Vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup. Il est impliqué d'office, c'est-à-dire دخلنا له لدارو بلا ما قلنا له من بعد. الله يبارك فيك. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le mérite vous revient, Monsieur Corsi. Et puis c'est pas quelqu'un qui est étranger au secteur, puisqu'il a assez bourlingué dans le milieu de la presse. Et nous avons aussi la présence du représentant de la Ligue d'athlétisme, Monsieur Mahmoud Ben Mami, ancien athlète qui a été mon athlète qui est il va parler au nom de la Ligue d'Alger. La Ligue d'Alger qui constitue la cheville ouvrière du mouvement sportif national. C'est une ligue qui a la mission d'organiser et d'intervenir dans le cadre de la promotion et du développement de l'athlétisme algérien à l'échelle de Wilaya. Mais elle a dépassé les frontières, nettement les frontières, puisqu'elle organise des compétitions à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, voire même à l'échelle internationale. Sans la Ligue d'Alger, mais l'athlétisme. L'athlétisme d'Alger qui est depuis toujours, si vous voulez, la rampe de lancement de toute l'activité athlétique nationale. Qu'elle entre dans les détails, puisque les présents sont parmi nous. Les athlètes qu'on va récompenser avant de donner la parole à la directrice, Madame Saleha Aouas. Il y a parmi nous la grande championne olympique Tana, Nouria Benida Merrah, qui est parmi nous, qui a bien voulu répondre présent à l'invitation Tana. C'est une invitée de marque et on a tout le plaisir de l'accueillir. Nous avons aussi Monsieur Boualam Rahoui. Les jeunes ne savent pas Boualam Rahoui. Peut-être il y en a quelques-uns qui le connaissent de nom, de réputation. Boualam Rahoui, il a marqué les esprits des Algériens en 1975. Quoique sa carrière a commencé bien avant, puisqu'il a commencé la fin des années 60. On a commencé ensemble à Naouia. Il a fait partie de l'équipe nationale. Il a marqué les esprits en gagnant la première médaille internationale pour l'Algérie. Toutes disciplines confondues pratiquement. Donc en 1975, on va noter les détails. Monsieur Boualam Rahoui qui est là présent parmi nous, un cadre retraité de la Sûreté nationale. Il y a les deux frères Sakhri qui sont là parmi nous, c'est deux grands champions, deux grands noms du marathon national voire international et des courses sur route. Un palmarès qui n'en finit pas. Nous avons le plaisir aussi d'accueillir aujourd'hui M. Lounes Belhassan, qui a été athlète, qui a été entraîneur national de la marche,
qui a même entraîné plusieurs pays, des équipes nationales de plusieurs pays du Golfe, entre autres Saoudia, le Qatar, l'Émirat, le Bahreïn, qui est là parmi nous. Et il y a M. Salhi Tahar avec son athlète, son étalon, M. Omar Ben Chihab qui est parmi nous. Omar Ben Chihab qui est l'athlète handisport, très certainement l'athlète le plus médaillé à l'échelle internationale. Il a réussi à remporter la bagatelle de 100 médailles à l'échelle internationale. Malheureusement, on ne lui vaut pas la reconnaissance qu'il mérite. Il est là parmi nous. Et il y a son entraîneur de toujours, M. Salhi Tahar qui est parmi nous, qui a entraîné qui a été athlète international d'athlétisme. Il a été champion d'Algérie et qui a entraîné le Mouloudia, athlète valide et handicapé, qui a entraîné le GSP handicapé, qui a entraîné l'équipe nationale, qui continue d'entraîner l'équipe nationale des athlètes handisport. On a la possibilité aujourd'hui aussi c'est un fait unique dans les annales, ce que l'initiative d'Horizon, c'est peut-être la seule fois où des athlètes de très haut niveau sont reconnus à leur juste valeur, hein, parce qu'ils n'ont même pas été récompensés sérieusement par les hautes instances du pays, ou là, par peut-être quelques-uns. Et vous avez la possibilité, à chaque intervention, à chaque remise de trophée, de poser des questions, ou là, si vous voulez, comment on s'organise, à la fin, ou là au début, ou là au milieu, et vous allez connaître davantage les personnalités en question qui sont présentes maintenant. Donc je passe directement la parole à Madame Saliha, qui, c'est une sportive qui a commencé même à écrire dans sa tendre jeunesse dans la rubrique des sports, et qui est directrice d'Horizon. Merci. Bonjour. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Je suis très très heureuse de vous accueillir ici. Et merci à Corsi de nous héberger, même pour une petite matinée. Quelques heures suffiront peut-être pour rendre un grand hommage à nos athlètes. C'est vrai que le sport, ça a toujours été mon dada. J'ai beaucoup écrit dans le sport, l'athlétisme en premier lieu. Et je pense que le sport est le sport auquel on réserve beaucoup d'espace dans notre journal. Tous les jours, il y a 2 pages et il y a un supplément que Abdelnour assure. Et nous avons aussi notre supplément sport le samedi que les sportifs Tana assurent chaque samedi. Ceci dit, je pense que le sport, comme la presse, est un moteur, est un facteur de rassemblement. De rassemblement, on assemble et on rassemble les cœurs, les âmes, les hommes et les femmes. Parmi nous, il y a une athlète dont j'ai entendu parler, ça fait un bon moment. D'ailleurs, quand il m'en a parlé pour lui faire l'interview qu'il a l'habitude de faire à Abdelnour fi Zamani ya Zaman, j'étais très contente. Je me rappelle d'elle, Benida, je me rappelle de Boulmarqa, je me rappelle de Azizi, etc. Donc, je pense quand même que c'est une très belle initiative à laquelle nous participons. C'est vrai qu'on l'a initié dès qu'on m'en a donné l'occasion, je n'ai pas hésité et je n'hésiterai pas. J'espère que ce n'est pas la première et la dernière. Il est dommage, c'est vrai que nous reportions la compétition que nous avions, nous sponsorisons et nous continuerons de sponsoriser parce que cette compétition, cette manifestation ne fait qu'être reportée. Pour des raisons techniques, pour des raisons de météo, etc. On est obligé de reporter. Et je suis vraiment, vraiment contente que les gens de la presse soient là, qu'ils soient aussi, c'est un élément de rassemblement, et le rassemblement, c'est la paix, et c'est la santé aussi. Le sport étant la santé. Donc, même le rassemblement, c'est la santé de l'homme et par ricochet du pays. Parce que quand on représente plusieurs régions du pays, j'espère que je ne fais pas dans le faux, je sais que les Sahraouis sont de Batna par exemple. Oui. Quand on vient de l'extrême est ou l'extrême ouest ou du sud ou du centre, je pense que l'Algérie est une et indivisible. C'est comme ça que je le conçois et c'est comme ça que nous continuerons à sponsoriser toutes les disciplines culturelles, sportives, sociétales
Et c'est le, disons, c'est le, comment dire, c'est le faciès de notre journal désormais. Nous tablons beaucoup plus sur le sociétal, la proximité, l'information, le sport et la culture. Voilà ce que je voulais vous dire et merci beaucoup d'être là. Merci. Merci madame. De toute manière, vous allez être impliquée. Bon gré, malgré à la bonne heure qui m'a dit. Avant de passer la parole à monsieur Mahmoud Ben Mami, qui est un entraîneur aussi de haut niveau en athlétisme, qui a été champion, qui est la cheville ouvrière de la Ligue. J'aimerais vous dire, vous rappeler, si vous le permettez, que l'athlétisme, c'est une discipline qui est extrêmement porteuse. L'athlétisme a gagné 8 médailles olympiques, je crois. 4 champions olympiques, c'est le seul pays qui a réussi à avoir 4 champions olympiques, 2 femmes et 2 hommes sur le 1500 mètres. La discipline reine. Il y a eu 2 médailles d'argent à Makhloufi, une médaille d'argent à Sid Ali Sief et il a une médaille de bronze du sauteur Hamad. Donc c'est Saïd Gherni qui a eu la médaille de bronze. L'athlétisme continue malgré tout d'être un peu le parent pauvre du mouvement sportif national. L'athlétisme, quand même, c'est le sport olympique numéro 1, c'est le sport de base numéro 1. L'athlétisme peut être pratiqué par tout le monde, tous les citoyens, tous les enfants peuvent pratiquer l'athlétisme sans distinction aucune. Donc même un gosse qui n'est pas pétri de qualité, qui n'a pas les prédispositions, peut pratiquer l'athlétisme, ne serait-ce que pour la bonne santé. Donc, tout à votre niveau, vous pouvez donner, si vous voulez, le maximum de soutien à cette discipline qui le mérite amplement. Donc, pour ne pas tarder, M. Mahmoud Ben Mabi va vous dire 2 mots. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نشكركم على هذه الدعوة اللي عطيتوها لنا إن شاء الله باش نحضروا معكم اليوم. Bon, moi je représente monsieur le président de la Ligue algéroise d'athlétisme qui s'excuse, mais il a un empêchement, il n'a pas pu venir. Donc إن شاء الله هذه المبادرة تكون مبادرة خير باش يعني on essaie de vulgariser notre discipline parce que la discipline تاعنا راهي شوية نقدروا نقولوا باللي راهي مغمومة ces derniers temps. رانا حابين هاد لا براتيك دو لاتليتيزم تكون يعني في اطار واسع، تكون في اطار واسع. و نوتر اوبجيكتيف حنا au niveau de la Ligue algéroise d'athlétisme c'est d'atteindre يعني un nombre très important de licenciés au niveau de notre structure. Comme vous le savez, donc l'athlétisme c'est pratiquement le sport, c'est le premier sport et la première discipline porteuse يعني في les titres au niveau international. Ces derniers temps رانا عندنا شويه مشاكل باش يعني نقدروا يعني نطبقوا البرامج تاعنا يعني بطريقه منتظمه. Donc par le biais يعني de votre contribution, Inch'Allah, il y aura un écho favorable pour pouvoir progresser dans de bonnes conditions. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas le verbe facile. Je suis beaucoup plus un homme de terrain, donc. C'est plus efficace. Ah, madame, c'est ça. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup, Mahmoud. Barakallahu fik. On va rentrer directement dans le vif du sujet. L'IOM, c'est un peu le devoir de mémoire qui nous a motivés pour organiser cet événement. Et comme vous le savez, en Algérie, on a cette culture, hideuse culture de l'oubli, de la marginalisation, de l'indifférence. عندنا الثقافة هذه تاع النسيان والتهميش والمبالاة. دونك باش نحاربوا هذه الثقافة هذه مرة الإنسان لازم يتفكر قدماء الرياضيين وما نستناوش حتى حنا صالحة شكم ماني ou habitude de rendre hommage à des personnes qui sont extrêmement malades ou là qui sont décédées. هذا هو اللي قال لك حي يستاق التمرة وكي يموت يعطوا له عرجون. دونك هي لوجيكمون
dès qu'un athlète sportif ou d'un autre secteur termine la carrière تاعو, on lui rend hommage en signe de reconnaissance. Donc اليوم تقديرا وعرفانا لهذا الاخوه اللي راهم معنا اللي شرفوا يعني البلاد على المستوى العالمي. Nous allons passer directement à la première remise la première remise donc sur fond de galanterie, parce qu'on commence avec madame Benida Merrah Nouria, qui a été championne olympique. Benida Merrah, moi je l'ai connue quand elle faisait ses premières foulées. Donc l'article الاولى يقول لكم هي انا اللي درته. Donc le trophée va être remis par madame Saliha Aouas, qui est toute désignée pour le lui remettre. الميكرو عمر باش تهضر ما كاينش هاكي نوريا عطيلا امور صالح حولك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتشرف اليوم، يعني شرف لي أني كرمت في 11 ديسمبر، يعني سي لوكازيون أنا أتشرف يعني وأنا نتكرم. يعني سي فري كو شوية نساونا انا باسكو شرفنا الجزائر احسن تمثيل، وحاجه اللي احتس بها يعني شرفت بلادي احسن تمثيل. ماشي واحد اخر يقول لي وانا راني ولا صح، يعني اتشرف يعني جون سوي تري تري فيير كو مثلت بلادي ومثلت مليون ونصف مليون شاهد. سي سا لو بلوز امبورطون. Alors aujourd'hui ce qui m'a vraiment touché c'est مع اخونا عبد النور اللي كيحليت عينيا بون في الاتليتيزم، لقيته يعني في الحق، ويعني انسان ما شاء الله. يعني التكريم هذا جا يعني نقول جا في وقته ونتشرف بزاف به، ان شاء الله بلادنا دائما تقعد بخير. واش نحب نقول لكم جو سوي تري تري كونطونت ثاني كي شفت لي زونسيان. عبالك الاتليتيزم تقدر تقول دارنا ستاد. انا بوغ ما داري ماشي دار هي داري، ستاد هو داري. كبرت في ستاد وكبرت مع زعما هاد لي زاتليت لي زونسيان زونترينور. والله صدقني كي نشوفهم j'ai les larmes aux yeux. Ça me fait toujours plaisir كي نشوف لي زاتليت، نحبس ونسلم. mais c'est incroyable. عشنا واحد 20 d'années، c'est mes frères, c'est ma famille. c'est que je regrette pas. ودوك نعاود نشوفهم ça me fait très très plaisir. ميرسي بوكو ثاني للصحافه الجزائريه. الصحافه الجزائريه يوما ما كانت يعني سي فري كو كنت تفضل يعني ما كانوش دايرين بلي انا جوغي ميداي دور. سي فري كو سي فري ما نعاودش نقولوا البعيد باسكو شغل تحقرت بزاف، وكما لي فخ استخريت الهضره هذه نعرفوها كاع. شغل تحقرت تو مي جي توجور لو بليزير. والله صدقوني جوني ابري بوكو. وهاد الصحافه يعني كنت تفضل، ويعني ما نلومهمش هما باسكو انا كنت خدمتي نديرها، هما ما كانوش يعرفوني. بصح من النهار اللي ولاو يعرفوني سيتي ان بليزير تاني. وهما تاني نشكرهم بزاف تاني. هما الوسيط اللي يكون ما بين الشعب، ويعني بهم اللي يتعرفون الشعب الجزائري. ونشكركم بزاف وميرسي بوكو على هذا النهار والفرحه اللي درتوها لنا، دخلتوها لنا في قلبنا باسكو شفنا لي زونسيان. ميرسي بوكو. Merci Benida, je suis très très contente. Franchement, je me rappelle quand vous êtes venu le premier jour avec Abdelnour, j'étais toute chose, sincèrement, parce que je connais votre parcours. C'est vrai que vous étiez dans l'ombre, non, vous avez quand même porté le drapeau haut et fort.
comme tous ceux qui sont là. Et je pense que les photographes ont là une grande occasion de prendre et d'immortaliser les images de grands athlètes qui ne font que du bien pour le pays, parce qu'on ne peut pas faire que du mal au pays quand on entend le Nashid al-Watani ou là, quand on voit l'emblème. Je vous jure que ce n'est pas par démagogie que je le dis, je le pense sincèrement. Voilà. Moi aussi, je suis émue. نقولكم حاجة والله حاجة اللي قعدت لي مازال نحب بزاف الشعب الجزائري والله صدقوني كي ربحت الميدالية تاعي الحاجة الأولى اللي سمحوا لي شوية طولت عليكم نزيد لكم غير هادية والله غير الحاجة الأولانية اللي قلتها يعني الأرشيف مازالوا كاين قلت هذه الميدالية ملك الشعب الجزائري يعني tout le parcours les souffrites et tout quand j'ai eu la médaille d'or هذا le peuple algérien الى يومنا هذا مازالني نهبط en ville ونهبط هكا à pied والناس كي هكا ça me fait très très plaisir كي واحد هكا يشوفني ويسلم عليا ولا ça me fait toujours plaisir oh merci beaucoup merci Moi, je peux vous dire une chose sur Nouria, avant de passer à M. Boualem Rahwi. Nouria, sous son apparence timide et un peu réservée, se cache quelqu'un de battant. C'est une fille qui est battante. C'est une fille qui a énormément de générosité dans l'effort et dans le travail bien fait. Moi, je l'ai vu s'entraîner au moment où tout le monde partait en vacances. Et il y a stade, avec son mari qui est son entraîneur, qui était un ancien athlète, s'entraîner dans des conditions extrêmement pénibles. La chaleur, les conditions de travail n'existaient pas. Et c'est justement ces difficultés-là qui lui ont permis d'avoir une carapace, de surmonter d'énormes problèmes. Avec les grands moyens, ils auraient peut-être abandonné la carrière. Encore une fois, chapeau pour ce que tu as. Elle a les diplômes d'entraîneur et elle continue de transmettre son savoir, de dispenser son savoir à la future élite, Inch'Allah. Voilà. Alors, Monsieur Boualem Rahwi, qui est là parmi nous, qui nous a fait ce plaisir. C'est un athlète dont il est pratiquement impossible de donner dans les détails le parcours majestueux Tao. Il en a tellement donné du plaisir au peuple algérien. Ce que je pourrais dire de Boualem Rahwi, il faisait son travail sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est un bout en train, c'est quelqu'un de très très sympathique qui a toujours eu l'estime de tout le monde. Il est là parmi nous, il va en parler davantage. C'est M. Khorsi, le directeur, de Al-Moudjahid, qui va lui remettre le trophée qu'il mérite. Voilà. Quelle élégance. Alors, je voudrais... M. Khorsi. Très bien. Rapidement, féliciter notre confrère d'Horizon qui a eu la merveilleuse idée de cette initiative. Et je passe à Sigoual. Le hasard a voulu... Il y a des images qui nous marquent à vie, en fait, il me semble. Je me souviens, j'ai les cheveux blancs, c'est normal. On les a tous. De votre entrée dans le stade. Les Algériens étaient debout, que ce soit derrière le filet gradin ou le... Je me souviens, votre foulée ou qui dakhel, c'est extraordinaire. C'est une image qui marque l'Algérie, c'est une image, la vôtre avec votre foulée de madame, de tous nos athlètes qui arrivent à surmonter dans la difficulté, à aller au-delà de l'effort. Et ils symbolisent l'Algérie qui arrive à vaincre, à aller au-delà des obstacles, dans tous les domaines. Et vous êtes vraiment un symbole. Merci beaucoup. Et vraiment un espoir pour la jeunesse. Aller au-delà. Vous, c'est vous, madame, vous tous, vous allez au-delà. Et vous nous montrez, en fait, qu'il faut toujours chacun dans son secteur, dans son travail, fournir des efforts, ne pas baisser les bras et croire. Je voudrais à travers vous adresser aussi mes amitiés à Wakhdam. Il est décédé en 2015. C'est un hommage posthume. C'est un ami que j'ai connu il y a
mais je dirais un demi-siècle, et on s'est perdu de vue. Allah yarhamou. Voilà, Rabbi qui dit alors, l'occasion. Félicitations. Merci beaucoup, madame. C'est gentil. Encore une fois, merci. Voilà, M. Boualem Rahoui. Il va dire à moi. Merci. Salam alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alors, moi, ce que je voudrais dire, à l'inverse de mon ami Mahmoud, moi, j'ai le verbe facile. Moi, j'ai le verbe facile. D'abord, en dehors de ma qualité de sportif, et à la fin de ma carrière, je me suis mis à écrire. J'ai déjà publié un livre sur ma vie. Je suis dans mon deuxième bouquin et j'écris tout seul. Je suis mon propre esclave en langue française à la couleur. Ce que je voulais dire, c'est que lorsque j'étais sportif, et je rejoins un peu ce que disait madame la directrice ainsi que mon ami de notre frère, à mon époque, je n'avais pas de préjugés sur les régions. Je représentais l'Algérie, nord, sud, l'est, l'ouest. Pour moi, c'est mon pays, mon Algérie. Et c'est dommage qu'avec le temps, nous sommes arrivés à avoir des difficultés de communication entre nous. Je souhaiterais dans l'avenir, Inch'Allah, qu'on ait la communication dans un cadre de fraternité. En dehors du sport, je suis également un ex-officier supérieur dans la DGSN. Ceci étant, je connais très bien donc le fond du problème. En tant que sportif, j'étais obligé donc de consacrer ma vie, de consacrer ma jeunesse pour mon drapeau. Je remercie madame la directrice ainsi que monsieur le directeur de l'Moudjahid. Et ce n'est pas la première fois que je suis venu dans cette salle. Je suis venu déjà, ça c'est la 5e fois, je suis venu assister. Je remercie M. Abdelnour Belkhair, qui est aussi un ami, un compagnon de route. Je remercie les gens de l'Ali, qui effectivement, c'est la cheville ouvrière de l'athlétisme à travers tout le territoire national et même international. Ceci étant, si je me mets maintenant, quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai le verbe facile par rapport à Mahmoud, je pourrais faire une rétrospective sur le mouvement sportif national. Le mouvement sportif national, en très peu de temps, il a été délaissé juste après la réforme. L'État s'en est lavé les mains. La force d'un pays, c'est sa jeunesse. La force d'un pays, c'est aussi le sport. Malheureusement, je dis bien malheureusement, depuis les dernières années, notre jeunesse est complètement out. Complètement out. Ce qu'on voit dans les rues, ce qu'on voit dans les prisons, ce qu'on voit dans les tribunaux, ça fait mal au cœur. Et c'est très regrettable. Allah je n'apporte aucune critique sur qui que ce soit. C'est une réalité qu'on est en train de vivre dans la rue. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je souhaiterais dans l'avenir, Inch'Allah, que le sport reprendra sa place. Je souhaiterais également que la presse, ces dernières années, ne parle que du football. Ils ont délaissé complètement les autres disciplines. Et à mon époque, il y avait le Moudjahid, il y avait le Hadef, il y avait d'autres organes écrits qui parlaient un peu de toutes les disciplines, du cyclisme, de l'escrime, de la natation, de la boxe, du judo. Aujourd'hui, quand on ouvre les journaux, il y a uniquement football, football, football. Personnellement, je ne m'intéresse pas au football. Je ne m'intéresse pas au football. Je n'assiste pas dans les parties de football par la faute de la presse. Je le dis, je le redis. C'est par la faute. Vous m'excusez. Hein. Ben là, vous avez des orientations pour faire des scoops.
mais c'est malheureux quand même de le dire. Je souhaiterais dans l'avenir, Inch'Allah, que vous mettez un peu à parler aussi des autres disciplines dans les journaux, dans l'écrit. Inch'Allah, je l'espère du fond du cœur. Voilà. Je ne fais pas une conférence de presse, mais si je ferais une conférence de presse, je pourrais apporter beaucoup de choses et éclaircir un peu l'opinion publique sur le mouvement sportif national. Pourquoi le mouvement sportif national il a reculé? Quel a été l'impact de ce mouvement sportif national sur la jeunesse algérienne? Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Vous avez tout à fait raison, monsieur Rahoui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Allez, moi j'insiste, hein, les collègues à la sportive, il n'y a pas que le foot. Et en ce moment, l'Algérie, elle brille par ses athlètes à l'extérieur. Hein, la natation, l'athlétisme, le karaté. Moi, je trouve que c'est absolument. En tous les cas, on vous remercie infiniment. Allah yisselmek, à la prochaine. C'est vrai, hein, partie remise. C'est vrai, hein, parce que moi j'ai commencé à écrire le Moudjahid en 71. Hein. 71, les années 70, j'arrivais à avoir bien souvent, jusqu'à 3 pages par semaine. Hein. Un seul journal, Moudjahid ou la Chab. Et l'athlétisme se taillait la part du lion. Avec le déjà. Maintenant, les données ont changé. Le football pratiquement prend le dessus sur l'ensemble des disciplines. C'est le sport roi et il est difficile de lui enlever cette popularité, même à l'échelle mondiale. C'est un phénomène universel, pas uniquement le propre de l'Algérie. Maintenant, nous avons le plaisir d'honorer M. Sakhri Allawa, un grand champion du marathon qui durant 45 ans ou 46 ans et jusqu'à maintenant il est sur la brèche et il est en train de courir, de préparer ses futurs, la relève qu'il encadre lui-même par ses propres moyens, et je suis persuadé que d'ici très peu il y aura d'autres Sakhri qui vont apparaître sur la scène de l'athlétisme national. Alors le trophée va être remis par M. Ben Mami, le représentant de la Ligue d'Alger d'athlétisme, qui est un collègue à lui. Ils travaillent ensemble dans pratiquement la même mouvance de l'athlétisme depuis des années. Monsieur Sid Ali. Tu vas le mettre. Tu fais une dispositif. Et toi aussi. Monsieur Sid Ali Sakhri, qu'on appelle familièrement ou affectueusement Allawa. Voilà. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أول شيء نشكر المبادرة تاع مدام ديريكتريس دو لوريزون ainsi que notre grand frère, le premier journaliste اللي كتب عليا في 78 كيما نقولوا حنايا واش نقول عليه عبد النور بخير. سيتي كما نقولوا حنايا انسان ما عندنا ما نقول، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. التاريخ تاعي راه عنده كما قال لهم نعرف التاريخ تاع السخري اكثر منه. والثاني باش نقول لو برومي ارتيكل اللي كتبوا لي في المجاهد 78 مازال مخبي عندي بالدار. اون 78 سي مسيو عبد النور بخير اللي كتب عليها، قال لهم الوقت هذا كادي كنت انا بديت الاتليتيزم، قال لهم سي ان اتليت بيتري دو كاليتي سويفي لو دو بري، سي ان اتليت كون بو فير ان اون ديسي. 78 كنت جامع هذاك دخلت الاتليتيزم.
وصح يعني كما قال الحل خرجت تسمى هذا ما قالهاش هو هكذاك، قالها يعني ستان كونيسور الاتليتيزم، ما يقولها لكش واحد. وانا ما نكذبش عليك، كان بوعلى مرحوي سيتي مون اكزومبل. كنت صغير تلفزيون كيما كان 75 صغير، بوعلى مرحوي كنت نشوف به، كنت نتبع، قلت علاه هذه الزاتلات ننجحوا، علاه عندهم 4 رجلين هكذا في راسي، علاه انا نقدر نلوي هو حبشاوي بونو عبد النوز. سيتي لا بيل ايبوك، والله ما نساو هذاك اللي مات هذوك العوام كما قال بوعلى مرحوي، رحتنا لا بيرفورمانس كي يحبسوا لا بيرفورمانس غنلقوا الشركات سي مالورو مالورو مالورو. واش نقول لكم سما الاتليتيزم، انا كي خرجت حبسنا الاتليتيزم منا، راني في التيران منا الى يومنا هذا، صافي 43 زون دو كارير جو سوي التيران. عندي ان ايكول داتليتيزم يقول لكم تسمع جماعه الله يقول لك سي لا ميور ايكول او نيفو ناسيونال، مش لا ولا دارجي، لا ولا دارجي لي جون حنا الاولين. علاه شفتوا الايامات اللي فاتوا تاع الغرقه والشتاء وكذا منا، صخري سيدي علي مع لي زاتلات تاعي بكاوي راني نعطيني مع لي جون تاعي، ماشي كاع كاتيجوري سينيور، عندي 5 كاتيجوري نعطينيها. علاه نحب الاتليتيزم. اسكو الاتليتيزم حنا نترفوا بها؟ نشادوا بها. لا يعني باش نقول لي زونطرين لي زاتلات تاعنا لي زونسيان اتلات اوتون كو اني 60 دوكا انا قلت لك الشتاء وتصبوا الغرقه ولا كذا، من اني مع لي جون نعطيني معاهم، ماشي قال نعس فيهم، نعطيني معاهم. وحب نحب السبور تاعي، نحب لا سبيساليتي تاعي بصح سيما كيما قالوا. والله يعني راني ما نحكي لكم الصباح لادمينستراسيون، راني بريزيدون دو كلوب حاكم 5 كاتيجوري. صباح ادمينستراسيون السنه لاكريم جات ما جات، السنه هذه سيفونسيون كذا منا يعني مي الحمد لله الحمد لله. وثاني ننساش مدام لوريزون كتب عليا واحد المره في الارتيكل 88 نهار درت سيزا في لاكوب دي موند، يبان بوراس اكس مون اكس با اونترينا، واش قال لهم في لوريزون ما نساهاش مخبي لوريزون، قال لهم هاد الاتلات هذايا اي بو افوار كيما نقول ميداي اولمبيك، بصح لازم من انفستيسمون عليه تنفستيو عليه 2 مليار. عباك شحال انفستيو عليا؟ 0 دينار. فهمت؟ هذه يعني قدر 28 والله غير يعني على بزاف يزاد يقولوا تربحت لي كروسي ماراثون انترناسيونال سيزام دي موند هذيك على تيتر اولمبيك. باش نعطيكم انفورماسيون او جورناليست، تنحي طروفهم لي جوز اولمبيك. علاه كي ندير المينيما، انا كنت ندير المينيما الاول بلي جوز اولمبيك، انا الاول ندير موا دكتور، كي نقول لهم اعطيني بريباراسيون يقولوا لي ما عندناش دراهم. في بالكم واش ندير؟ انا ما قعدتش بالجزائر، اروح لي طونجي نجري. اسكو كون جا واحد كيما انا واش يدير؟ يحبس. انا درت ماناجير وكنت نجري في ليترونجي، هذا الله غالب سمحوا لي، جوي بي افوار اون ميداي اولمبيك. والله غير كان هانديكاب بو علام يقدر يقول لكم والله يعرف اش معناتها الماراثون، والله غير اونوري بي مام بو علام يروي بي افوار ميداي اولمبيك. سبحان الله والله غير كان باسكو كانت الوقت هذاك لا بيرفورمانس تاع بارمي وقال ريكورد قريب ريكورد دي موند. واش نقول لكم والله سما في بليزير اللي يعني نحضر ما بيناتكم لي جون. ونقول ثاني حاجه اللي عاونتني في لا كارير تاعي سي لا بريس، ما نكذبش عليكم، لا بريس لا تيليفزيون يعني اكريتي، هما اللي كانوا صح يهضروا يكتبوا كذا منا يعني الحق هذه ما ننكرهاش. ونشكركم وان شاء الله المبادره هذه تكون دائما على خاطر كاين دي زاتلات ثاني كانوا مساكن يعني داروا تاريخ دائما نكرموهم. وان شاء الله هذا نزيد نشكر مدام لا ديريكتيريس دوريزون، ان شاء الله نتمنى لكم النجاح في يعني الله يسلمك ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. ميرسي بوكو. شكرا سيد علي. سيد علي انا كجي كوني غير لا بريمير كورس تاعو قالها لكم، انا جي écrit le premier papier, le premier article sur sa carrière. Il était sa première course, il y a 45 ans, là, 43 ans là. J'ai continué à écrire sur Sid Ali jusqu'à l'âge de vétéran. Et je continue à écrire sur son fils qui a 13 ans, qui est un grand champion. Sans parler de son frangin, de son cadet Asdin qui est parmi nous. Donc le plaisir, je l'ai toujours partagé avec lui.
sachant que c'est un athlète, la famille Sekhri est connue pour être une famille de sportifs, une famille une famille qui force le respect. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous l'arrivée du président de la Ligue, M. Boras Aziz. On va passer au trophée de M. Azzdin Sekhri, trophée qui va être remis par M. Khaled, le chef de rubrique de M. Mahdi Ferrani, le responsable des sports à Horizon. M. Mahdi Ferrani qui est responsable de la rubrique des sports à Horizon. Monsieur Sekhri Azzdin, qui est champion, qui a été médaillé d'or aux Jeux méditerranéens de 1997 à Bari en Italie, qui a été l'un des meilleurs marathoniens au monde, qui est un intellectuel, c'est un conseiller en sport, entraîneur national. يعطيكم الصحة. Azzdin, تفضل. Eh Mehdi, tu restes, un mot. Tu vas parler un mot. C'est bon. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول حاجة نشكر كل الذين ساهموا في هذه المبادرة الطيبة، منهم سيد عبد النور بالخير المدير تاع هوريزون، المدير تاع المجاهد، نشكرهم كثير، وكل لي جورناليست اللي حاضرين معنا باش يعرفوا شويه نبذه تاريخيه على الابطال اللي تكرموا اليوم واللي يمثلوا الجزائر في احسن تمثيل، وكانوا سفراء للجزائر في انحاء العالم، لأن السفير يمثل الجزائر في بلد وحده، لكن هذا الرياضيين كانوا يمثلوا الجزائر في كل انحاء العالم. نشكرهم كثير، ونشكروا اللي مازال ما تكرموش، لانه احنا الرياضيين تاع العاب القوى يعني مهمشين بارابول لي زوت ديسيبلين من مده طويله، من حوالي بالك 20 سنه. حنا نستناو حتى العدائين يروحوا باش نتفكرهم، والمبادره اللي دارها سي عبد النور بالخير يعني احسن مبادره في تاريخ تاع الرياضه تاع العاب القوى، اللي كان هو اللي دعمنا في لي زارتيكل تاعو اللي كان يديرهم لنا. اول الارتيكل تاعي اللي داروا لي سي عبد النور بالخير في 1979 كما كنت بنجامين، كنت فزت اول سباق اللي هي في الديسيبلين تاع الكروس. الور من تما اللي كما قال سيدي علي الصحافه عندها دور في لا موتيفاسيون تاع لي سبورتيف اون جينيرال. شكون ولا الصحافه ما كانش تطور، ما كانش موتيفاسيون لاتليت، وكما يشوف روحه في الجورنال ولا في لا تيليفزيون ليبوك فتاتر ما يقدرش يلحق مستوى عالي في الوسمو. الور سما من تما كانت البدايه تاعنا، وحتى لحقنا المستوى يعني العالمي بفضل ربي سبحانه. وكما نطلبوا يعني ان شاء الله من كل الله يلاف تاعنا العمل ثم العمل ثم العمل ثم الاراده والتواضع، باسكو مهما يكون الانسان مهما يلحق درجه تاع مستوى عالي لازم يكون متواضع، يكون قدوه للاجيال اللي جايين، باسكو بدون تواضع بدون نتائج مستحيل نلحقوا المستوى العالي. سي بور سا الاتليتيزم شفنا شويه ديغراداسيون في ديرني طون، شفنا الناس ما تخدمش وما تساكريفيش، وكون ما تساكريفيش وما تبذلش المجهود تاعك وتخسر الاموال اللي تربحها كاع تخسرها على ديسيبلين اللي تحبها، مستحيل تلحق المستوى العالمي. باسكو لاجيري ما تقدرش تعطيك في لي ديبي، تمد لك نهار تبان تما يبانوا لي موي تفتحوا لي بيبان. الور لي احنا باش بكل تواضع كنا الاموال اللي نربحوها كاع كان يروحوا في لا بريباراسيون تاعنا. تربح جبنا فرون فرونسي يروحوا في لي ستاج، تربح 3 يروحوا في لي ستاج. هذه باش تكون الناس على بالهم باللي لا بريزون شارج على ليبوك ما كانش تكزيستي. نبخير بالك في حياتك انت درتي ربحتي ميداي دور بالك عطاوك 80 مليون. الور نورمالمون ميداي دور 1 مليون دولار مينيموم، 1 مليون دولار تخسر عليها، ولا ميداي دور
كي ربحتي لا ميداي دور شحال عطاوك 300 مليون. الوغ كاين 200 مليون ان جوار كل احتراماتي اللي جوار يديها في شهر، يدي 400 مليون في شهر. شوفوا لا ديفيرونس انتر لاتليت ليونوري لاجيري وطلع له درابو انتر واحد اللي يلعب غير في ايكيب. شوفوا لا ديفيرونس. سي بور سا لي زاتليت دركا ما عادوش يديروا ايفور. يقول لك انا شامبيون اولمبيك ولا شامبيون اولمبيك عطاو له 200 مليون. الوغ نروح معنا نبزنز ولا حنا ميداي دور في ليجي ميديتيراني عطاونا 10 مليون سنتيم. ونحمدوا ربي باسكو كنا نجريو على جال لو درابو وعلى 300 على جال لو درابو وعلى جال الجيري ونجريوها جوسكو بو ان شاء الله الغدوه من ذاك. وكنا بيطيرون راح معايا خويا رحنا بدراهمنا خسرنا واحد 20 مليون باش نطلعوا له درابو في اسمو كاتيجوري فيتيرون. ربحت 3 ميداي في شامبيون دي موند فيتيرون والله غير بدراهمنا. معايا خويا كان بريزيدون تاع لي فيتيرون. انا نبين لكم باللي لازم الانسان يكون قدوه في الوقت هذايا ولازم يساكريفي باش يلحق نيفو مونديال. سينو سون ساكريفيس والله ما نلحقوا وسون فولونتي والله ما نلحقوا. تونطريني 3 فوا بار جور 4 فوا بار جور باش بوتيت نلحق نيفو انترناسيونال ما نقولوش نيفو مونديال. ونشكركم على المبادره وبارك الله فيكم يعطيكم الصحه. Salam alaikum. Au nom de tous les travailleurs de Horizon, on est très flattés de vous accueillir, d'accueillir les grands champions de l'athlétisme algérien qui ont hissé le drapeau algérien pour les compétitions internationales. Inch'Allah, l'initiative ne sera pas la dernière. Elle va toucher dans l'avenir, Inch'Allah, d'autres sports. Les raham كما يقولوا في النسيان اللي نساوهم الناس كما قال عبد النور tout à l'heure. ثقافة النسيان هذه لازم ان شاء الله يلفو لا بانيير. ونقول لكم ميرسي بوكو اللي راكم هنايا شرفتونا بزاف. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو عزدين يعطيك الصحة. Azdin qui est entraîneur national qui m'a au même titre que Sidi Ali son frère. Donc l'athlétisme coule dans les veines depuis leur tendre jeunesse. Ils sont en train de former la future élite Inch'Allah. Inch'Allah تنجحوا كيما نجحتوا نتوما ولا les athlètes تاعكم يديروا أكثر. Nous avons le plaisir aujourd'hui de rendre hommage يعني pour l'ensemble d'une carrière qui a été brillante, Monsieur Belhassan Lounes, qui a été mon compagnon de route. On a commencé ensemble l'athlétisme, le sport, qui a lui aussi formé une multitude d'athlètes d'élite, qui a même travaillé dans les pays du Golfe où il a gagné énormément de titres et de distinctions dans le cadre des championnats de l'Asie. Il est de retour au Bercail et il a encore les fourmis dans les jambes. On le pousse à reprendre du service parce qu'il peut être d'une énorme utilité pour le mouvement athlétique national tout entier. Monsieur Belhassan Lounes va être honoré par Monsieur Boualem Boussaïd de la Ligue, représentant de la Ligue d'Alger, responsable des officiels. تفضل. Alors Monsieur Belhassan, تفضل. Monsieur Boualem qui a été champion d'Algérie de la marche, qui a été entraîné en tant qu'athlète par Monsieur Belhassan Lounes, qui est aujourd'hui ici rassemblé. Voilà, donc le choix des deux personnalités présentes ici n'est pas fortuit. Hein. Même si Boualem m'a pris un coup de vue. Hein. Lounes, أعطينا كلمة. ريح بوالم هنا ريح. Vous avez le même prénom. Vous avez le même prénom. Aujourd'hui, pour moi, c'est une journée spéciale. اسمحوا لي de temps en temps نرمي كلمة بالعربية بصح je m'exprime شوية. قبيلية سي
quand on m'a appelé pour assister à cette cérémonie, j'ai dit, c'est une chance pour moi de retrouver mes anciens athlètes, mes anciens amis, mes anciens collègues et les journalistes avec qui j'ai travaillé. Et j'ai venu dans cette enceinte avec mon ami Abdelnour quand il rédigeait les articles. Et on avait un grand monsieur avec qui on discutait, il nous racontait des blagues. Allah yarhamou, Mokhtar Chergui. Allah yarhamou, ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une fête. Oui, tout à fait. Et je me suis retiré parce qu'il fallait me reposer. J'étais malade. Maintenant, alhamdoulilah, le fait que je suis là avec vous, ça y est, j'ai repris. Voilà. Et aujourd'hui aussi, ma présence ici, quand il y a quelqu'un qui a vibré le cœur des Algériens lors des Jeux méditerranéens, en l'occurrence M. Rahoui Bouala. Et pour certains ne le savent pas. J'étais un des jeunes. Le premier chronométreur qui a arrêté le chrono quand je traversais la ligne d'arrivée. Voilà. On m'a désigné pour prendre le premier. Et, alhamdoulilah, c'était Rahoui Bouala. J'ai viré, vous n'avez pas chronométré ceux qui sont là. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Heureusement. Heureusement que j'ai pris le premier. Heureusement que j'ai pris le premier. Sinon, je vais oublier les autres. Voilà. Donc, je ne peux pas oublier ça. Vous n'avez pas répondu. Jean-Paul Villa, qui était double champion d'Europe, probablement du monde. Je ne peux pas les prendre, je prends l'Algérien. Oh. Non, c'était correct. Il a fait une très belle course. Il a fait. Beaucoup de gens disaient qu'il pouvait battre le record, mais il y a l'émotion. Donc il s'est vu premier. Mais il faut raconter pourquoi. Il faut raconter pourquoi il y avait cette émotion. Moi, je peux la raconter. Les gens ne le savent pas. À cette époque, j'étais marié, j'avais un enfant qui avait un an. Oui, au temps de Boumediene, on avait un problème de logement incroyable. Mon objectif également, c'était aussi d'avoir cette médaille, de pouvoir aller demander au président de la République à Stelport, où c'était Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Alhamdulillah. C'est du croc, ça. Je m'excuse, je vais continuer sur M. Rahoui Bouala. Voilà. Après avoir gagné, il devrait préparer un 10 000. Hein? Et l'émotion, il était, je sais pas, pour la constellation, pour se concentrer au 10 000, il n'a pas pu même dormir. Absolument. Pendant 38 heures, je me faisais inviter par les journalistes, la présidence, etc. Voilà. Mais nous, on veillait sur lui. On lui a dit qu'il faut dormir. Il a dormi. Il a eu quand même la médaille de bronze. C'est ça? Oui, absolument. Voilà. Donc, ça, c'est en ce qui concerne Rahoui Bouala. Il y a une autre belle médaille. Toutes les médailles d'or en Algérie qu'ont gagné les Algériens, étaient belles. Mais celle d'Honoria Benida, c'est autre chose. C'est autre chose et personne n'avait cru à la médaille de Benida au départ. Je l'avais rencontré à son retour de Sydney, à l'aéroport d'Alger. Et là, j'étais dans la délégation algérienne pour aller briser l'embargo américain en Irak. Voilà. Je l'avais embrassé à son retour. Alors, en ce qui concerne ces deux médailles, c'est une fierté pour nous.
pour ce qui est de moi. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire une carrière internationale. En tant qu'athlète. J'étais destiné à la formation des jeunes. J'étais destiné malgré que j'ai fait partie d'un grand club, la SPT d'Alger. Il y avait M. Gouasmi Mohamed, il y avait Delhoum, il y avait Gouasmi Qasmi, il y avait ça. Il y avait Azouzi. Et nous, on suivait. Parce qu'ils étaient. Mais moi, comme j'étais enseignant, j'ai découvert des athlètes au niveau de mon CEM, Morion, puis Menami, et je me suis sacrifié pour les jeunes. Et j'étais aussi le directeur technique de l'ASP Mat, où on avait une très grande équipe, féminine et homme. Donc je ne pouvais pas, c'est un sacrifice. Et de là, j'ai aussi un ami qui s'appelle Abdelnour Belkher, où nous avons fait un travail de prospection. Et nous avons créé une section d'athlétisme qui est allée très loin. En l'occurrence, elle s'appelait l'ORFA, qui est devenue RSK, dont Sakhri est athlète, les deux Sakhri, et d'autres, Azizi et compagnie, et Belfa. C'est un club qui a donné pour l'Algérie, un club d'élite. Et ça m'a fait plaisir. Voilà. Après, on m'a appelé pour être entraîneur de la marche. J'avais une pépinière déjà au niveau de mon club. Et de là, alhamdoulilah, il y avait une athlète qui a été découverte, M. Salhi, il est là présent avec nous, Karadunia, et Sabiha. Mais je lance aussi aujourd'hui, je crois que la marche elle a été délaissée. La Karadunia est l'une des athlètes la plus médaillée. Afrique, arabe et tout. Mais j'aurais aimé la voir ici aussi. La prochaine fois, M. Abdelnour, il faut la Zentfkra. Il n'y a pas que Karadunia. J'aurais aimé voir aussi un grand monsieur Kouch ici. Les Jeux méditerranéens, il était avec vous, M. Rahoui. Je sais. Non, je sais. Kouch, on était à Tlemcen, Kouch, voilà, il était présent, on était en stage à Tlemcen, il a invité tous les stagiaires de la marche chez lui. Il a dit aujourd'hui, le repas, c'est chez moi à la maison. Ça, c'est Balam. Voilà. Donc, un monsieur comme Kouch, quand même, il peut, la présence Tao, il peut attirer beaucoup de jeunes. Donc, à l'avenir, il faut qu'on pense à des gens qui sont oubliés. Et moi, si j'ai choisi la marche, Allah yarhamou Haj Miskal, j'étais jaloux, je voulais faire comme lui. Mais pas pour le... Et j'ai appris beaucoup de choses en le côtoyant. La nuit, on fait Ramadan, Saharouf, Qaout Sisiya, à Abdelnour. Tous les Lamraoui, Allah yarhamou et tout. Donc, moi, ces moments-là, je suis en train de me rappeler. De me rappeler, c'est Alhamdoulilah. Cette rencontre nous a permis de nous rappeler de belles choses. Moi, je me rappelle de belles choses. Le reste, j'efface. J'espère que les journalistes sont satisfaits de tout ça. Les journalistes. Il faudra les lire après, savoir. Bon, je crois que je m'excuse d'avoir pris beaucoup de temps, mais j'avais beaucoup de choses à dire, mais alhamdoulilah. Et je remercie la directrice de l'Horizon, El Moudjahid, M. Abdelnour Belkher, qui est toujours auprès des athlètes, du Benjamin aux vétérans. Et je vous remercie. Merci beaucoup.
Salam alaikum, vice-président de la Ligue d'athlétisme. Je suis entraîneur national de la marche. هذا الكوليك تاعي. عندي 3 les Jeux olympiques. عندي des athlètes participent aux Jeux olympiques. 18 médailles internationales. Responsable de la course les تانويلات de raison. J'espère Inch'Allah نعاودوها l'année prochaine. ويعطيكم الصحة. طلعوا لنا شوية في عبد النور. راهو بدا يعيا شوية. ويعطيكم الصحة. Merci beaucoup, madame. Bien. Alors, il en a tellement gros sur le cœur الناس كون نخليو حتى العشية يدير لنا فهمت une intervention marathon. هو spécialiste à la course. Donc, on va passer à l'hommage de Omar Ben Chihab, handicapé visuel, qui à son tour a pratiquement écrit les plus belles pages du sport pour handicapés en Algérie. C'est l'athlète le plus médaillé à l'échelle mondiale. Il est parmi nous, athlète du mondial de l'équipe nationale. Monsieur Adel Horizon va remettre le trophée à Monsieur Omar Ben Chihab, qui est tout content d'être parmi nous parce qu'il est au sein de sa famille. Nous l'avons, j'ai personnellement suivi pratiquement toute la carrière Théo, et à chaque fois, il a fait preuve d'abord de grande réussite. En plus, c'est quelqu'un de très généreux, quelqu'un de très bien éduqué, quelqu'un qui a toujours su transformer son handicap en atout. Attends-le. On m'a dit à Omar Kalim. Fais-le retourner. دور. Il faut le dire. Attends-le. Omar, il est toujours accompagné par M. Mokhtar, son pratiquement fidèle compagnon. سي عمر اعطينا شويه كلمه صغيره هاك تفضل. السلام عليكم. ريحنا. السلام عليكم. هضر شويه والله واش نقول لك اخويا عبد النور. انا جيت سعيد بهذه المبادره وهذه الالتفاته الطيبه. والله يعني بعد سنين تاع النسيان تفاجأت بهذه المبادرة، وربي يبارك فيكم ويعطيك الصحة خويا عبد النور. ينسيك مدام لا ديريكتريس دي جورنال مسيو كرسي. والله نبدا صغيرة برك على المشوار الرياضي. أنا كنت لاباس عليا زدت مبصر، وربي الحمد لله قدر علينا ابتليت بالحبيبتين الحمد لله. والفضل يعني الكبير بعد ربي سبحانه يرجع للوالدين لي بارون الله يرحمهم اللي تما هما اللي اورينتاوني للرياضه. بعد ما كملت وصلت الدراسه في ليكول دي زافيغل وخرجت واسمو الحياه العاديه تسمى كملت الدراسه في ليسي عقبه وفي واسمو وصلت والحمد لله رب العالمين. يعني والله تلمو اللي راني مرتبك. رحت للسبور الحمد لله. براتيك تما درنا واسمو الاتليتيزم ومثلت البلاد. يعني وصلت بون بدينا بواسمو بدينا بلي مايان. راني كنت تلفت لي خويا عبد الله. وزاتيمي تكلم عالي والله بديت الرياضه في تي ار بي ومن بعد رحت للمولوديه. ويعني حكايه طويله ومشوار كبير ومثلنا البلاد في ظروف اللي كانت البلاد يعني في التسعينات اللي الناس تعرف كامل واسمو. وتسمى باش يعني نقول يعني ما كانت سهله الامور. انا نقول حاجه برك الانسان يغمض عينيه ويسي يدير ان با اون افون. يعني كان تحدي كبير 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 تاع واحد ما يشوفش مكفوف يجري.
وجرينا والحمد لله ودرنا دي ستاج ووصلنا للمستوى العالمي ودرت والحاجه اللي يعني المليحه الحاجه اللي تسمى اللي اي رياضي خاصه الاتليتيزم يحلم باش يبارتيسيبي في لي جوز اولمبيك. والحمد لله انايا وصلت ورحت لسيدني. على كل حال داروا لنا شغل كما يقولوا داروا لنا شونطاج. انايا متخصص في ال 800 وال 1005 قالوا لي لازم تجري 10000. كان لازم عليا نجري 10000 نجري عليا كان لازم عليا نجري 10000 متر وجريت 10000 متر وهذيك هي السبه اللي خلاتني خسرت واسمو البوديوم في ال 1500 كلاسيت الكاتريان في سيدني. ورفعت التحدي وكملت نونطريني والحمد لله بفضل يعني الرجال والشيخ صالح يا ربي يطول في عمره. واخر العاب اولمبيه اللي بارتيسيبيت فيهم هما اتان كانت عندي 39 ووصلت ودرت بوديوم يعني تحدي كبير. درت بوديوم بون لي جون تاع الاتليتيزم يعرفوا بلي ابري لي سيري وكذا ومنا لحقت لا فينال وصلت ودرت كرونو تاع 4:12 هذاك الوقت في ال 1500 وكنت حاب ندير فانت كارير. وبون كما يقول لك الرجال اللي كانوا مورانا قال لك لازم تكمل مازالوا عندك دي شونس. اخر مشاركه في على المستوى العالمي بون درت لي جوز افريكان 2007 هنا في البلاد درت البرونز كلاونا لي زافريكان درنا البرونز. رحت لي جو مونديو ساو باولو في البرازيل في البرازيل درت 5000 ربحت ميداي دو برونز في 5000. الله يبارك. هذيك هي الخاتمه. بون كنا حابين نكملوا نديروا لي جوز اولمبيك تاع 2008 ربي ما كتبش مع الله وكذا منا والحمد لله. والله مثلنا البلاد يعني احسن تمثيل. كنت انا لومباسادور واش كنت نقول في بالي كنت نقول انا بما اني راني نمثل هذه الشريحه تاع المكفوفين كان لازم عليا نكون لومباسادور تاع هذه الشريحه. عملت تحدي اونطرينينا البرد الشتاء لانكس تيك جدا الجولف يعني تمحنا بزاف وما كانوش لي مايا. انا كنت نشري لي بوينت ليا لي زاتلات يعرفوا كنت نشري لابير دو بوينت كنت نشري لابير دو ترينيك كنا نكونسومي بزاف واسمو نكونسومي بزاف هاد الامور والحمد لله يا رب العالمين. برك نتاسف الحاجه كنت اتليت بوندون 18 ans في سوناتراك كو دي بروميس خرجنا صفر اليدين. وروزمو اللي كنت موظف في البلديه خرجنا صفر اليدين اشاك فوا يبرومو لي لانتيغراسيون ربي يسامحهم والحمد لله. ونشكر بون باش نختم يعني هاد الفرحه وهذا اللقاء والله تشكراتي الخالصه لمدام لا ديريكتريس دي جورنال لوريزون et monsieur بالخير ainsi que monsieur كرسي سي صح هكذا سي صح. ربي يبارك فيكم ويعطيكم الخير وهذه هي. هذا تحبي خويا عبد النور. بارك الله فيك عمر. نهديكم شي وناظر. الله يبارك فيك يعيشك. مازال عادل. كلمه ولا. السلام عليكم. Ça fait vraiment plaisir d'être. Non, vous les avez trouvés. Ça fait vraiment plaisir d'être face à des gloires qui ont écrit l'histoire du sport algérien, l'athlétisme en particulier. Moi, en tant que jeune journaliste justement qui est en train d'avancer dans ma carrière doucement mais sûrement j'espère. Moi j'espère que cette initiative devienne une tradition chaque année parce qu'il ne faut pas oublier les gens qui ont sacrifié justement pour honorer les couleurs nationales. Ils n'ont pas gagné peut-être de l'argent, ils ne sont pas devenus riches, mais ils ont gagné l'estime d'un peuple éternellement. Et l'histoire ne s'effacera jamais. Justement, il faut penser à leur dédier ce genre d'initiative au moins une fois par an, justement. Voilà. Merci. Merci beaucoup Adel. Adel qui est un jeune premier de la presse qui a quand même fait énormément d'efforts pour honorer au mieux son métier. Et là, nous allons récompenser Monsieur Tahar Salhi, qui n'est autre que l'entraîneur de Monsieur Omar Ben Chihab, qui est présent aujourd'hui à Naya. Monsieur Tahar Salhi,
qui a une carrière qui n'en finit pas puisqu'il est encore sur le terrain. C'est quelqu'un qui a toujours œuvré inlassablement pour la promotion du sport, de l'athlétisme, qui a été athlète international, qui a entraîné des athlètes d'élite valides, qui ont participé même à des Jeux Olympiques, qui a entraîné les athlètes handisport avec qui il a atteint les sommets de la gloire puisqu'ils ont été médaillés olympiques. Monsieur Tahar, moi je le connais depuis près de 50 ans, il est toujours resté lui-même, c'est-à-dire quelqu'un de respectable, respectueux, quelqu'un de humble, qui aime passionnément son métier. Il a l'athlétisme à fleur de peau. Je suis persuadé qu'il a encore de beaux jours devant lui. D'ailleurs, il ne peut pas arrêter sa carrière d'entraîneur parce que sinon il va manquer d'oxygène. Ça, j'en suis persuadé. Et c'est M. Khorsi, toujours aussi disponible à souhait, qui va remettre le trophée à M. Salhi Tahar. M. Khorsi. M. Khorsi. Merci beaucoup. بارك الله فيك. Monsieur طاهر صالحي أعطينا كلمة. اتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم على هذه الالتفاتة. نشكر مسيو عبد النور بالخير، مدام لا ديريكتريس، مسيو الديريكتور تاع المجاهد. انايا البريمير ارتيكل تاعي 72 دار عبد النور. من 72 حتى لدركا توجور كونتاكت مع عبد النور وتوجور ناخذ مطمر غريلاج تاعي 68 توجور ناخذ لي كونساي من عنده. توجور مازال الان بديت اونترينور تاع المولوديه في الاتليتيزم 82 اونترينور ناسيونال مارش 85 اونترينور ناسيونال مارش دام حتى ل 90 اونترينور زاتلات دو نيفو اتليتيزم. وانا حبست لا مارش باسكو حنا في المولوديه كانوا ما يحبوش لا مارش. انا نشفى جواد الله يرحمه 90 قال لي حبس لا مارش، قال لي ما باسكو داروا له حوايج في لا مارش سما ولا ما يحملش لا مارش، قال لي لا مارش حبسها. الو كملت اونترينور دو نيفو اتليتيزم 80 ومن بعد صار لي مشاكل باسكو كان عندي دي بون اتليت داوهم لي قالوا لي تحبط تخدم عليه جن. وانا بديت افكتيفمون انا كي بديت لا كارير تاعي اونترينور بديت مينيم كادي جونيور سينيور باريتاب جوزت لي ديغري تاعي باريتاب. الوغ كي داو لي زاتليت قالوا لي تخدم عليه جن درت ميتاسيون لوندي سبور 96 عندي اتليت في لوندي سبور زرقون بشير راح لاتلانتا ميداي دو برونز. Et à partir de là, 97, entraîneur national plan du sport jusqu'à ce jour. عندي plus de 92 médailles. في البارالمبيك championnat du monde عندي plus de 30 médailles. بصح توجور نخدموا في السر. عندي plusieurs contacts في البيي دو غولف. ما حبيتش نروح باسكو جو سوي اجون سوناتراك. ما خفت على البوست تاعي. وحنا واش نتاسف لي زونترينور كيما انايا كاين بليزيور تلقى مسكين يدي 30000 دينار بار موا. انترينور دو هو نيفو افيك 30000 دينار بار موا. بار كونتر الفوتبول تلقى شحال يدو. مي وشنو الحمد لله الحمد لله حنا نخدموا باسكو لوندي سبور سي با فاسيل ماشي ساهل اللي يقول لك انا اونترينور تاع لوندي سبور وكان جاز مع دوك عمر بن شهاب سي با فاسيل دونتريني ان اتليت بي ان non voyant avec le guide
في لي كورس تاع ديمي بوان وين يجري الكيلومتراج افيك ان تيران فاريي وين نديروا لي ستاج في وقت الحاله كانت ماشي مليحه وكنا مزيرين وحصرونا في الارهاب حنا في تكجدا وهكذاك وخدمنا وطلعنا علامات والحمد لله. ونشكركم ما نطولش عليكم ونشكركم على اللفته هذه وصام في بليزير واول مره وين فريمون عرفوا قيمه تاعي اول مره وين فهمت الصحافه ونشكركم. عبد النور وي عمر خويا حبيت نقول حاجه قولها ما تخافش. حبيت نقول برك بلي احنا كنا نبدلوا في البلاد ما كناش نخلصوا كنا كي نجروا نديروا شامبيونات دي موند ولا جوز ولا هكذا ميتينغ انترناسيونال يعطونا سيرفيس علم يعطونا هذه ما كناش اسمع لكم مليح عطاكم سيرفيس تاع الماء ما عطاكمش غير الماء وحده يا اخي. حتى رحنا شفنا نضيف برك هذه الكلمه الاخرى. تفضل. رحنا شفنا كيدوم ربي يرحمه اللي كان وزير الشباب والرياضه في 2003 اكوردا لي نومبيونس معاه باش طرحت له هذا الاشكال هذا تاع كيفاش الناس تضيف دراهم وحنا نجيو هكذا باطل. من هذاك الوقت ملي ولا لوندي سبور ولا يعني ولا يخلص. شوف actuellement يعني c'est un sujet qui a été tellement important qui n'a pas pu être réglé pendant des années mais Drockatik le président de la République Tebboune en personne a demandé à ce qu'on aligne les résultats les athlètes de l'handisport sur le même pied d'égalité avec les athlètes valides. Et là, l'athlète valide est champion dit 100 millions, l'athlète handicapé dit 100 millions. Ça, c'est quelque chose de bien. Absolument. Ne serait-ce que pour parce que Omar, là, il est marié, il a 4 gosses. Il a 4 filles, Abou Benet. Allah يبارك. Et là, اتفضل عزدين. تفضل. بون نسيت كلمه مقبله اسمحوا لي لا كارير تاع لي زاتلات نيفو ناسيونال حتى النيفو مونديال كاع كراس ربي سبحانه وكراس عبد النور بالخير ما كاش اللي ما بداش يكتب عليه ارتيكل ملي بدا صغير. انا نشفى 79 خويا 76 راح ويبالك في 72 الور كيما قال لك لو ميريت يرجع للسي عبد النور بالخير اللي قد ما نديروا له ما نرجعولوش حقه باسكو كان لو سول جورنال اللي كان يكتب فيه سيتي الجورنال المجاهد ومن بعد ولا يكتب في هوريزون انسي دي سويت. هذه باش شهاده تقعد اليوم قيامه ان شاء الله باش ما ننساوهاش. بارك الله فيك. بارك الله فيك عزدين راك كبرت بي عطيت لي اكثر من القيمه تاعي. ميرسي بوكو. شوف moi j'ai commencé à écrire في المجاهد j'avais 20 ans واقيلا في عمري يعني ça remonte à quand même ça ne rajeunit pas على كل حال. Et là nous avons moi j'ai eu le plaisir de commenter les courses تاع بوعلام رحويه يعني qui était au summum de sa gloire. Je le faisais avec plaisir. J'ai toujours les articles. Voilà, les écrits étaient on m'a toujours et ça m'honore et depuis nous avons gardé une amitié, une sincère amitié qui j'espère restera pour de longues années devant nous. Merci beaucoup Boualama pour la reconnaissance. Nous avons le plaisir enfin, ça va être la cerise sur le gâteau, puisque la Ligue d'Alger, eu égard aux efforts fournis par la directrice d'Horizon, qui n'a pas dit non à la louable initiative en question, la Ligue d'Alger va honorer Madame Saleh Aouas, ici présente avec nous, et c'est Monsieur Boras Aziz, le président de la Ligue, qui a été notre athlète né, il a été tout jeune quand on l'a connu, qui va remettre le trophée à Madame Saleh Aouas. Merci beaucoup. Pourtant, je n'ai pas couru. C'est mes collègues qui ont couru. Amar, Lamia et d'autres personnes qui ont vraiment couru pour qu'on réussisse ce petit rendez-vous. On aurait voulu qu'il soit plus grand, mais ce n'est que partie remise. Voilà, le 29 décembre, le 29 janvier. Janvier. Voilà. Donc voilà, le 29 janvier,
Monsieur Aziz Boras, un mot, ومن بعد مدام صالحة. بون السلام عليكم. جو ميكسكوز على الروطار، كنا في الولايه رينيون اكوز دو بروبليم تاع لا كورس هذه. ما تهضرش عليه. فريمون سيتي انني مندهش على هذا الحفله هذايا. سيتي بيان يعني لونور يرجع لنا بالخير اللي دار لا باسريل تاعنا بيننا وبين جورنال لوريزون المجاهد. والله غير بور موا نهار كانت بينيدا من راح تجري لي جوز اولمبيك لا ميداي دور هذاك ما كاش فينا اللي ما بكاش ولا لحمو تشوك هكذا. دونك رياضه العاب القوى تعتبر الرياضه الاولى في الرياضات، ولكن في الميدان نشوفوها توجور اللي مارجيناليزي بهذا لو جاست هدايا. والله غير فريمون نشكر بزاف يعني لا ديريكتيس تاع لوريزون تاع المجاهد، المدير تاع المجاهد. سيت اون ريكونيسونس الابطال تاعنا كيما رحوي بينيدا الى اخره ولي زونترينور والصخري الى اخره. هذه المبادره راح تخلي يعني ربما المسؤولين يحاولوا يشوفوا شيء في رياضه العاب القوى باش نعطوهم ابطال كما الابطال اللي فاتوا. لازم معاونه. لانترفونسيون تاع لا ديريكتيس هذه اللي عطاتنا المبادره وعاونتنا يعطيها الصحه. فريمون هذا سي بور لو بروموفوار وتطوير رياضه العاب القوى. حنا دوماج هذا التأجيل تاع هذا السباق اللي كان عنده هدف كبير. احنا حبينا نغيروا يعني العاصمه في الاحداث اللي صارت مؤخرا. وكذلك ما تنساوش باللي الرياضه ولات وصفه طبيه. ان ميدسان ولا يمد لك ان اوردونس يقول لك روح دير سبور. دونك نقول احنا باش نلحقوا لو ميساج لا بوبولاسيون في الكابيتال هذه. مي سي دوماج، نتاسفوا على هذه لانولاسيون مي خارجه عن ارادتنا، ولكن راح نعوضوها بسباق واحد اخر اللي راح يكون احسن. وين يعني رابطه العاب القوى كذلك هي يعني اعطت اهميه للصحفيين. وين نشوفوا كاع الرياضات ما كاش اللي عطاو يعني كاش لقب على رياضه. حنا عطينا لقب يعني تاع بطوله وطنيه للسباق العبد السغواني، تعرفوا كاع الصحفي تاع القناه الثالثه الله يرحمه. ونشكركم المره الثانيه هذه، وان شاء الله تكون مبادرات واحده اخرى وبارك الله فيكم. ميرسي بوكو عزيز. On va clôturer avec le sourire, avec le sport. Moi, je dirais toujours vive le sport, quelle que soit la discipline. Le football en dernier. Hein. Oh là, il y a la voile, il y a la natation, il y a le volley, il y a le hand. Les sports collectifs aussi sont un peu marginalisés, il faut le dire. Alors qu'ils ont fait la gloire de l'Algérie, les Jeux méditerranéens en 75. En 75, yeah. 75. Voilà. Et j'espère qu'au prochain Oran, on fera mieux, on fera beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette petite manifestation qui est grande, parce que franchement, on a réuni, on a rassemblé. Le sport, c'est la paix, c'est le fair play, c'est le rassemblement. Et il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Voilà, merci encore. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup. Voilà,